बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 दिसंबर 2024 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर अभी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मंगल को अल उला गवर्नरेट में शरान प्रोजेक्ट का दौरा किया। अल अखबारिया और अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वज़ीर ने प्रोजेक्ट की तामीर और तरक्की के अहम मराहिल का जायज़ा लिया और प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कारकुनों से मुलाकात की। याद रहे कि शरान रिजॉर्ट प्रोजेक्ट उन अहम मनसूबों में से एक है जो माहौलियाती पायदारी और डिज़ाइन को सामने रखते हुए लग्जरी हॉस्पिटैलिटी के तस्वुर को नए सिरे से मुतय्यन करने के लिए काम करता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक शरान प्रोजेक्ट का तस्वर और इंटरनेशनल समिट सेंटर फ्रांसीसी मेमार जेन नोवेल ने डिज़ाइन किया है। ये डायरेक्ट शरान नेचर रिजर्व की चट्टानों की शक्लों में तामीर किया जाएगा, जिसे अल उला के कदीम नबाती फ़न तामीर और ड्रामाई सहराई मंजर से मुतासिर किया गया है। फ्रांसीसी इंजीनियरिंग ग्रुप सऊदी इंजीनियरिंग फर्म अल मबानी के साथ मुश्तरका मंसूबे के ज़रिए इस रिजॉर्ट को तामीर किया जा रहा है। सऊदी सफारत खाने की तरफ से यौम कायद आज़म पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। इस्लामाबाद में सऊदी सफारत खाने ने यौम कायद आज़म की मुनासबत से पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की है। ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर सऊदी सफारत खाने ने कहा है कि हम पाकिस्तान की बरादर अवाम को बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना के यौम विलादत पर मुबारकबाद और इस अजीम लीडर के नाकाबिले फरामोश कारनामों को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस मुनासबत पर सऊदी सफारत खाने ने अरबी और उर्दू में कायद आज़म की तारीफी वीडियो भी जारी की है। सऊदी अरब के साथ मुआशी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत, एक्सपोर्ट 40% बढ़ गई। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुआशी ताल्लुकात भी मजबूत तर हो रहे हैं। अगर तजारती शोबे के अदाद-ओ-शुमार को देखें तो पता चलता है कि पिछले माली साल सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तकरीबन 40% बढ़ी है। जद्दा में उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान सऊदी मुआशी ताल्लुकात, अफरादी क़ुव्वत, मेगा प्रोजेक्ट्स और सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव में ताउन के हवाले से इक़दामात को उजागर किया गया है। उन्होंने बताया कि आईटी के शोबे में भी काफ़ी बेहतरी आई है। आईटी सर्विसेज का रेवेन्यू पाकिस्तान जाता है, उसमें इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की 40 के करीब आईटी कंपनीज ने एक साल के दौरान कमर्शियल रजिस्ट्रेशन करवा कर अपने ऑफिस रियाज में खोले हैं। इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के शोबे में बड़े पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो सऊदी अरब आएँ। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि इसके अलावा यहाँ कंस्ट्रक्शन के शोबे में मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। ये मौका है कि हम कंस्ट्रक्शन मटीरियल, मार्बल, सीमेंट और केबल वगैरह की एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएं। सऊदी अरब में पाकिस्तान में किन बड़े मंसूबों में दिलचस्पी जाहिर की है, इसके सवाल के जवाब में उनका कहना था कि सऊदी अरब के जिन 3 बड़े मंसूबे हैं जिनमें एक मादनियाती शोबा है, रिकॉर्डिंग में सऊदी अरब ने दिलचस्पी जाहिर की है। इसी तरह एक ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, उस पर भी काम हो रहा है। तीसरा काबिल तजदीद तवानाई का शोबा है। हम चाहते हैं कि सऊदी कंपनी एक्वा पावर जो दुनिया की बड़ी कंपनियों में शामिल है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करे और सोलर एनर्जी के शोबे में काम करे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव में भी ताउन कर रहा है। हमारी एक टीम सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव के साथ मिलकर नेशनल वेजिटेशनल कोर प्रोग्राम के तहत जो है दरख्त लगाने में टेक्निकल मुआवनत कर रही है। हमारी ये भी कोशिश है कि सोलर एनर्जी के मंसूबों में भी ताउन किया जाए। पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर की वो कंपनियां जिन्होंने सोलर या विंड पर काम किया है वो यहाँ आकर काम करें, उसके लिए बिडिंग करें। मदीना मुनव्वरा कसीम हाईवे में हादसा, 4 अफराद जाँ बहक हो गए। महकमा ट्रैफिक ने कहा मदीना मुनव्वरा कसीम हाईवे में ट्रैफिक हादसा हुआ है जिसके बायस 4 अफराद हलाक हो गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने कहा हादसा कार और ट्रक तसादुम से हुआ है। महकमे ने बताया कि वाक़या मंगल और बुध की दरमियानी शब हुआ है, जिसकी इत्तला मिलते ही महकमा ट्रैफिक और हलाल अहमद की कई टीमें मौके पर पहुँच गईं। जय वक़ुआ पहुँचने पर पता चला कि हादसे के बायस 6 अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनमें 4 मौके पर जाँ बहक हो गए जबकि 2 को शदीद ज़ख्मी हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। महकमे ने कहा कि हादसे के असबाब मालूम करने के लिए तफ्तीशी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। मकाम करमाल बहा और असीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज बुध को मकाम करमाल बहा और असीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि जजान के बाद इलाकों में भी बारिश होगी जबकि मज़कूरा इलाकों में धुंध छाई रहेगी। मक्का मुकरमा रीजन के हवाले से महकमे ने बताया कि ताइफ, अल खुरमा, अल मविया, रनिया, अल कनफजा, अल्ज़म,
اور میسان کے علاوہ کرب و جوار کے شہروں میں رات 10 بجے تک کہیں ہلکی اور کہیں درمیانے درجے کی بارش ہوگی۔ یہی کیفیت اسیر اور باہا کے ریجنوں میں بھی مختلف شہروں میں ہوگی، جہاں کے بالائی علاقوں میں دھند چھائی رہے گی۔ محکمے نے کہا ہے کہ الجوف اور شمالی حدود ریجن میں آج مطلع غبار آلود رہے گا، جس کی وجہ سے حد نگاہ وہ متاثر ہوگی۔ سعودی تاجر کی کہانی جو 70 سال سے کاروبار کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن شہر کے دمام میں واقع بحرین بازار کے سب سے پرانے تاجر منصور الہاشمی کا کہنا ہے کہ انہوں نے مارکیٹ میں درزی کی دکان سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا، اس کے بعد کپڑوں کی تجارت سے منسلک ہوئے۔ سعودی ٹی وی روٹانا خلیجیہ سے گفتگو کرتے ہوئے علاقے کے سب سے پرانے تاجر منصور الہاشمی کا کہنا تھا کہ درزی کے پیشے کو وقت کے ساتھ ساتھ وسعت دی اور اسے گارمنٹس کی دکان میں بدل دیا۔ مارکیٹ کی وجہ شہرت بحرین کیوں پڑی، اس سوال پر ان کا کہنا تھا کہ یہ بازار نیا تھا تو یہاں بحرین سے لوگ آیا کرتے تھے، جو نہ صرف اپنی مصنوعات یہاں بیچتے تھے بلکہ یہاں سے خرید کر بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے اس بازار کی وجہ شہرت بحرین کے تاجروں کی آمد کی وجہ سے بحرین بازار کے نام سے ہو گئی۔ آج بھی لوگ اس مارکیٹ کو اسی نام سے جانتے ہیں۔ منصور الہاشمی نے بتایا کہ ان کی کمرشل CR علاقے کی سب سے پرانی ہے، جسے جاری ہوئے آج 70 سال ہو چکے ہیں۔ اس اعتبار سے میرا شمار مارکیٹ کے سب سے پرانے تاجروں میں ہوتا ہے۔ کیمل فیسٹیول میں سعودی ملبوسات غیر ملکی ٹورسٹ میں مقبول۔ سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز کیمل فیسٹیول کے 9ویں ایڈیشن میں سعودی روایتی ملبوسات ٹورسٹ میں کافی دلچسپی حاصل کر رہے ہیں۔ فیسٹیول میں آنے والے غیر ملکی ٹورسٹ بھی ان کپڑوں میں غیر معمولی دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ آجل نیوز کے مطابق کیمل فیسٹیول کا 9واں ایڈیشن کافی مختلف ہے۔ اس سال فیسٹیول میں دیگر اشیاء کے سٹالز کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے روایتی کپڑے بھی شامل ہیں، جن میں مردوں کا توپ، اکال اور غترہ ہیں، جبکہ خواتین کے رنگ برنگے کپڑے ان کے ساتھ ساتھ شالز اور عبایا بھی رکھے گئے ہیں۔ غیر ملکی ٹورسٹ نہ صرف ان کپڑوں کو خرید رہے ہیں بلکہ انہیں پہن کر یادگاری تصاویر بھی بنا رہے ہیں جو ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے ان کپڑوں کو تحفے کے طور پر لے جا کر وہ بھی یوز کر رہے ہیں۔ مصر میں سمندر کی تہہ سے نوادرات نکالنے والے چور کیسے پکڑے گئے؟ مصر میں نوادرات کے چوروں کی تمام کوششیں اس وقت ذرائع گئیں کہ جب پولیس نے انہیں سمندر کی تہہ سے نوادرات تلاش کر کے انہیں لے جاتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ العربیہ نے مصری ذرائع ابلاغ کے حوالے سے بتایا کہ اسکندریہ شہر میں چوروں کے ایک گروہ نے زیر آب خزانے کا سراغ لگایا، جسے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کافی دیر تک منصوبہ بندی کی۔ ہر پہلو کا جائزہ لینے کے بعد خزانے کو نکالنے کے لیے غوطہ خوری مہم کا آغاز کیا۔ چوروں کو یہ معلوم نہیں تھا پولیس ان کے تعاقب میں ہے، وہ ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ پولیس انہیں موقع دے رہی ہے تاکہ وہ سمندر سے خزانہ نکال لیں۔ پولیس اپنے منصوبے کے مطابق گروہ پر نظر رکھے ہوئی تھی۔ جیسے ہی غوطہ خوری کی مہم کامیاب ہوئی، چوروں نے تمام خزانہ خوشی پر منتقل کر دیا۔ پولیس ٹیم نے انہیں فرار ہونے کا موقع دیے بغیر گرفتار کر لیا۔ مصری وزارت داخلہ کا کہنا تھا گروہ کے 2 ارکان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بڑی مقدار میں نوادرات برآمد کر لیے کہ 448 اشیاء شامل ہیں، جن میں 53 مختلف مجسمے، 3 پیتل سے بنائے ہوئے مجسموں کے سر، 12 انسانی مجسموں کے سر، 14 کانسی کے مگ، 41 کلہاڑیاں جن پر احد رفتہ کے نقوش مزین تھے۔ اس کے علاوہ 305 قدیم سکے بھی شامل تھے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے ساتھ آپ شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔